mga panghimamat sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, kansang kining iyang ngalan, siya way landong sa kausaban, siya mao kagahapon, karon ug sumalabot, mayong adlaw na usab diri sa Amerika. Nagmapasalamaton ako kagahapon sa atong live broadcast nga daghan ang niapil ug gani naapo ko'y napanid-an nga mga bag-o natong mga viewers dinhi sa Facebook o tuod man sa didto ko may bisita sa YouTube na po'y nagtan-aw sa ato ang live broadcast dito. Wa pa ko kagahin sa pagpasalamat kin sa itong naka-comment na ako dito sa YouTube. Muabot na ng panahon na nga paganganlan ang imong ngalan nga labi na naka-comment ka na ako dito sa akong YouTube channel. Tungod kay wa man ako napaibalo sa YouTube channel nga ako legal na nga American citizen, ni ako karon kay para nga diin ipakita na to sa atong mga kaigsunan sa YouTube nga mga viewers ug man sab dinhi sa Facebook nga kagahapon mo na ang akong pagdawat sa unang adlaw nga American citizen, si U.S. Edward Bation sa Amerika. Ako nang ipakita kung saan ako. Sa diyang mo apil ka sa ginganlan og American citizen, muhawid jud ka sa flag. Dayon imong iwarawara ang flag samtang nag-attend ka sa ginganlan og o-taking. Mo ni siya ang akong flag na dawat. Kining plaga nga gidakon, dili ka makahawid ani og di ka American citizen. Daghang kong katapad kagahapon nga pareha jud og nawong Amerikano. Ako siyang gihinabian kung unsa man kang tribuha ka, unsa man kang kuana, siya nga mao nang nasura. Sila mismo parehas lag nawong diri sa Amerika. Wa pa day po sila na citizen. Murag katawuron ko ayo. Sa pikas po na akong tapad, babae, wa pa man yung bayanan eh. Nangutan ako, asa po kayo siyang lahi kong kuan nasod. Pag aksyon na mo og hawid sa bandila ani, pirti na mong lipaya. Iningon dahil itong tapad na kong babae nga, congratulations sir. Kung ikaw po, congratulations kay nahimo na kang American citizen. Dayon, ipalingkod ba me, sumala sa gidaghanon, mudawat me aning gingalan og certificate kanang gingalan og American citizenship. Mo ni siya. Hilabihan na mong kalipay na. Nagpakudak gani ko uban sa akong American certificate para pagpamatuod nga legal ko nga Amerikano. Okay? Amerikanong Bisayang dako. Okay, diara. So, diya na ang akong flag sa pagka-American citizen. Human ako ani og o-taking. Dayon, nagpirma na po ko nga nahimong American citizen. Ako sang ibalik ni kay kinira bang sertifikita matod pa sa among lecturer. Ug mawala ni kon mo request me sa opisina diri sa Amerika nga mukuha na pog certificate, mubayad mig $500. So sa ato pa 27 mil. Dako kayo, mahal kayong certificate ani, perting mara ni. Muna nga ako ning ampingan. Ako pong ipasabot ninyo kamong mga viewers na to. Kining akong certificate, ako ni isi-Xerox. Ang tuyo nini, kay dili dawaton ang akong pangayo og kanabang passport ug wala ning akong certificate sa pagka-American citizen. Importante na siya nga tanan. Sa tanan, sa akong kinabuhi,
karon pagyud ko hingsolbong pag-ayo ang akong kalipay. Kay ngano man matuman na ang akong gipangandoy nga ang mga pastor alagad sa Ginoo sama sa pastora, pastor, Christian believers matagad nako pag-ayo. Kanang pagwali sa maayong balita sayon na buhaton alang sa pagdasig sa mga Kristohanon. Kanang pagkanta sayon kayo na. Kamao ko mo kanta. Kamao po ko nga muwali. Okay? Apan dili na mo akong ipangita. Sa espirituhanong kahimtang, usa po na ka importante kay pag patubo sa atong espirituhanong pagpangalagad, paglig-on. Pero ang kinadakuan yung misyon nga gipiyal sa Ginoo alang ni Pedro. Naghisgot siya sa gugma na. Mayong ganay gugma, nagapasabot lamang kini nga dili lang sa sulti, dili lang sa wali, dili lang sa pagampo, kundi unsa ang gusto sa Ginoo sa iyang gisgot nga gugma. Sa Juan 21:15 ngadto sa 17 basahan ninyo. Kung naamoy Biblia. Sa wa pa mi panaw si Ginoong Kristo pagbalik sa iyang dapit nga sa sagradong trono, miingon si Ginoong Kristo ngadto ni Pedro. Pedro, gihigugma mo ba ako? Nakalitan si Pedro sa maong pagkadungog sa pangutana. O wa nalilong sa tinuod nga tubag ni Pedro hingon siya, "Oo, gigugma ko ikaw, Ginoo." Bantayi ang pagtubag ni Pedro, "Oo, gigugma ko ikaw, Ginoo." Sa diyang nalitok ni Ginoong Kristo kini dili na sayop ko yay. Sa diyang nalitok ni Pedro ang pulong nga naigugma siya sa Ginoo, hingabot sa kasing-kasing sa Ginoo ang iyang gugma. Pag-abot sa kasing-kasing sa Ginoo ang iyang gugma gikan ni Pedro, misulti din si Ginoong Kristo ngadto ni Pedro. Kay gigugma man ko nimo, pakana ang akong mga karnero. Kung ang relihiyon ang muhubad ni ini, pwede sila muhubad. Kung ang mga theologians ang muhubad ni ini, pwede sila muhubad. Apan kung ako usab ang muhubad ni ini, pwede ako muhubad. Ang hubad sa mga relihiyon, kanang pulong pagpakaon, pagwali sa maayong balita, usa na, importante na. Sakto pong pagkahubara. Apan, kung ako ang inyong pahubaron nining sulti ni Ginoong Kristo nga pakana ang akong mga karnero, dili lang sa sulti, dili lang sa wali, kun dili sa inadaw-adlaw nilang gikinahanglan. Naibalo ba mo sa Isaias at sayop ko? Naibalo ba mo sa Malakias 3:10? Pangandoy sa langit ng trono, ingon siya nga dadaan ninyo ang inyong mga halad. Ug mga ikapulo sa balayng tipiganan, storehouse. Gi-interpret o gihubad ni sa mga reliyon, gipandala. Taman ra ni adto, wala tong giingon og aron. Mao ni tukma sa Juan 21 kanang giingog aron. Matud pa ni Ginoong Kristo, pakana ang akong mga karnero. Apan ang Malakias 3:10 aron.
adunay makaon sa akong balay. Ngano nga ang mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, ug uban pa nga naa sa linya sa pagwali, galisod. Kay wa matagad pag-ayo sa relihiyon, kining klasiya sa punto sa pagpamalandong. Muna nga samtang ako nagaparayon sa pagpaniid niini, saga pamalandong ko sa gisulti ni Kristo ngadto ni Pedro, dili lang sa espirituhanon nga pagpakaon kundi sa materyahanon. Daghang kayo mga pastor nangamatay nga lisod ang kahimtang. Kana sa tinuod, sumala sa akong pagpaniid. Daghang kayong pastor nangamatay nga wa nay saktong puloy-anan ang iyang pamilya. Kay wala lagi saktong balay. Kay lagi ang mga pastor siging balhin-balhin, human na nang dapita ibalhin na pod kay napildi sa eleksyon, kay pulihan og mga batanon. Ang luoy kayo ang mga pastor nga mga tigulang. Mupaingon ay man tanan. Haya itong mga batanon kay mga naman mapuli sa gwapong simbahan. Pero hinumdumi batanon, moabot ang katigulang nimo. Pag-abot sa imong katigulang kay pulihan man kag batanon na pod. So, biya ka ng simbahan na. Way balay. Halos-halos ang mga pastor ng mga wa matagad. Maunay hing tukbil sa akong kasing-kasing. Nga kining mga alagad sa Ginoo, mitutok ko pag-ayo nini mga taong mga magwali, nga mga sinalikway. Sinalikway man ni sila. Panahon sa maayong panglawas, di ni sinalikway. Panahong magamit sa bulaton sa Ginoo, di ni sinalikway. Apan sa diyang magkatigulang na. Ambot, makaingon ko, ambot sa tanang ambot. Way pundok o reliyon nangita sa mga tigulang mga pastor o mga pastora nga sila hatagan og maayo nga kinabuhi sa ilang panginabuhi. Ang kasagaraan giplastar pagayo ang kadtong naay makuha nila sa mga pastor nga nag-alagad alang sa simbahan. Kana sa tinuod. Wa ko'y girumbong relihiyon nini. Bisan tuod natay gingandan og freedom of speech. Wa ko'y paganganlan apan ako ning napanidaan. Muna nga samtang ko nagapadayon sa pagpanugyan Ginoo, ipadala ko sa mga dapit nga matagbo ang ikinahanglan sa dangoy-ngoy sa mga pastor. Usa niya na sa wa pa ko kabut og Amerika, akong amigo diha gyud ko atong kayuna. Namatay siya sa iyang gihawiran nga simbahan. Diya ko nang higayuna nakadungog sa diakono sa iyang asawa ginang pastora. Patay naman si pastor, pangita mo balay kabalhinan kay naanay mo puli nga bag-ong pastor. Luoy kayo. Siyang pioneer, siyang nagpadako, nagpanindot sa simbahan. Apan makasusubo kayong pamalandungon sa mga balo sama sa asawa kung mamatay man ang bana. Kung mamatay man ang asawa, sama sa bana. Ang dakong problema ang iyang mga anak. Kay gatuo ang iyang mga anak nga naplastar ang ilang pamilya. Kay lagi nagpastor ang iyang papa, nagpastura ang iyang mama. Kaluoy kayo sa mga bag-ong mga tubo nga kinabuhi. Nga unta na ning kamot ning klase sa amahan sa kapastor. Ayaw ina nga kanang pastor nga sa iyang anak wa na sa planong dako alang sa iyang anak. Mahimo pa gani pa eskwelaw nagdakong kurso. Kay nga naman, anak ko pastor. Pero kasagaraan sa ako madungog ang mga pastor nga anak uban nagpamid na lang. Kay ngano kay dili ka gasto ang ilang amahan sa kolehiyo. Kana sa tinuod wala nay gihinambugay.
ako milantaw niini. Muna busa nga ako, nako ko pagpasalamat. Ako yung ipakita ninyo ang akong American citizen. Hawid na ko sa mga bandila sa Amerika. Dawatan ako ang ginganlan og certificate of citizenship dinhi sa Amerika. Unsa may tuyo nako, akong gipost na sa Facebook o sa YouTube, yun sa nako paglinya nga mahimong milyonaryo. Nakita na ninyo ang gidakon sa giapilan nako, $303 million. Ang usa na pod nagpaingon na pod og 57 million. Unsa may tuyo nako ni? Legal kong Amerikano. Dili basta-basta ni akong kinabuhi ron. Busa muli niya ko. Akong gipakita ninyo nga sa diyang hingapil kog linya sa inampuan nga ticket, hing resulta $10. Bubinta na lang na kaysa uban yung pila ka milyon ka tawo dire hingapil di ini. Wa kadawat into kada ka. Ngano nakadawat mo ko bisag gamay? Inampuan to sa mga pastor o mga pastora o mga Christian believer nagadangoy-ngoy ngadto sa sagradong trono nga ikanaog niya ang langit ng kaluoy alang sa ilang pangpanginabuhi samtang sila nangalagad nining atong nawong sa kalibutan. Kasagaraan God, di ta mangandoy og hayahay kinabuhi kay ngano man kanunay nato madungog ang mga mensahe sa mga magwali nga kining mga butanga lumalabay lang. Unsaon man nato maangkon ang tibok kalibutan unya mahanaw ang atong kalag o espiritu sa kalaglagan. Muna kanunay nato madungog. Kay kasagaraang gawali ana wa ga plano para sa mga naminaw nga panalanginan sa Ginoo. Unsa man daytong gisaad sa Ginoo sa Malakias 3:10. Itandi sa giingon nga unsaon man nga maangkon nimong kalibutan. Ang buti pasabot ni ini higala igsuon kung ako ang inyong pasultion. Tinuod na. Unsaon man nato nga maangkon nato nya mawala tong kalag. Ayaw ingna nga ug makaangkon ka aning butang sa kalibutan mawala ay imong kalag kung ikaw magpadayon pagpangalagad. Dili mawala na oy. Dili na sukway sa giingon sa Malakias 3:10. Sulayi ako ninyo karon, di ba ablihan ko ang mga tambuhanan sa kalangitan ug ibu-bu ko ang mga panalangin nga wala na dapit ka butangan. Kanay gala ang sakatinuod nga mensahe. Muna nga samtang ko nagapadayon og linya diri sa Amerika. Nangandoy ko niini. Dili para sa akong kaugalingon lamang, kundi sa mga Kristohanon nga magtutuo. Kundi sa mga pastor o pastora nga matagkaron og unya nagdangoy-ngoy nga sila panalanginan pinansyal aron nga ang ilang ministeryo, ang ilang pagwali sa may balita way babag alang kanila kundi magmalampuson kini tungod kay buhong sa panalangin, tungod kay ang Dios way landong sa kausaban siya mao kagahapon karon og sa umalabot. Higala igsuon ko. Paminawa ang langit nung tawag sa imong kinabuhi. Nga panalanginan ka sa daan sa di pa kapadtuon sa gingharian sa langit. Kana kun ako ang inyong padasigon. Kaluoy kayo sa ubang mga pastor. Usa sa akong amigo, ako nang gisulti ninyo. Luoy kayo siya namatay. Labi na kay wa siya asawa, wa siya anak, gulang tong tao nga pagkapastor. Namatay to siya giango-ango di ay. Wa na saktong pamuot. Kuyaw na ra ba kayo mamatay ka nga giango-ango? Di na kakamaumo-ampo kay giango-ango ka. Una-una agod katong pastura, ako man yun tong kaila, nakatapad man yun may higda atong tawana.
Matod pa sa balita nga ako nadungog sa dapit nga dito siya gapuyo. Mukao na lang siya sa iyang hugaw. Pastor na siya. Banggiitang maguwali. Pag-abot na katigulangon, way nagtagad, namatay diha lang sa dapit nga dili angay unta sa mga alagad sa Ginoo. Naabay relihiyon o pundok, nagtagad din ang klasiya sa pastor. Katong iyang ipastoran, ilabihan kadako nga organisasyon sa Pilipinas. Kana sa tinuod, kaya nahibalo ko niya. Pagkamatay niya, gikuha sa parente sa taga-Orkita man to siya. Luoy kayo. Ulit tao man tong gulang, naaman to'y kabilin, dito sa parente ang kabilin. Gibaligya ang iyang kabilin, mo'y gigasto pagkuha sa patay sa iyang lawas. Dito sa dapit nga siya nag-pioneer. True story kini. Higala. Naghilak ko niya. Nagdanguy-nguy ang akong kasing-kasing. Napirtin lang sa liga pag-ayo. O pag-ampo ay kamao siyang muampo. O puwasa ay sige siyang puwasa. O pagdayig ay sige siyang dayig. Apan way nakaatiman kaniya. Pastor na. Dili na ordinaryo. Ordinado nga pagkapastor. Sa in English pa na ordained minister na siya. Mga ko niya na. Munang kamong mga pastor nga nanalingog nako karon. Samtang may kinabuhi pa ko patalingogin ng akong hinabi o paghagit sa matag usa. Dili pa ulahi ang tanan. Kay giplastar man ko sa Ginoo diri sa Amerika. Hinglin niya ko nga pagka-milyonaryo. Dili lang sa sulti-sulti ako nang gipakita ninyo sa Facebook o sa YouTube. Nga digto jud ko sa paglinyahay sa maong pagka-milyonaryo. Gipakita na ko akong ticket. Pag-action ako, patanaw na ko dito sa machine, himpitik. Pagpitik, $10 na. Bubintahan na lang kay nga naman nailhanan. Kung di manggaling ko panalanginan karon aning 303 million, di ko mundaan na. Bisan og dako ko gasto. Di ko mangayo og mga pastor sama sa mga nagkauban sa pagampo nga magpatampo ko kay aron mo padayon kog linya diri. Dili ko ana. Kay naa ako'y income diri sa Amerika sa akong panarbaho. Mikuha lang ko sa akong panarbaho para makalinya aron nga iyawat na lang ang mga pastor nga mga dinaog-daog, ang mga pastora nga mga sinalikway o mga dinaog-daog matagad nako samtang may kinabuhi pa ko. Malipay mo nga nakadumdum mo ning tawhana nga nakinghinabi sa una tingali ang inyong pag-ilan ako, ordinaryo, tinaod ordinaryo ko. Pero hinumdumi, dili na ko ang sama sa una, kundi lahi na ko kay Amerikano na ko. Akong ipasigarbo, kining klasiya, kay nga naman, na ako'y tuyo og tumong, nga nalipay ko pag-ayo kay ano, aron matagad na ko ang mga nagbitbit og Biblia, nga mga magwali sa tunay nga pagwali. Pero gawali ka nga sukuhay sa Biblia, wa kay labot ani, bisan paghanlan ka og bishop. Bisan paghanlan ka reverend, wa kay labot ani akong pagpaningkamot. Apan kung ikaw nakabitbit sa Biblia nga imong gituman ang kamatuoran, gisulti nimong kamatuoran, gipadayag nimong kamatuoran, diya mag-umutay ta, magbinatiay ta kay ngano, bation ko. Ana na siya higala igsuon ko. Dili ko gusto nga pasagdahan ta ka. Naibalo ko sa dagan sa inyong kinabuhi, samtang kamo nag-alagad, nagpastor. Kadagan kayo sa mga pastor na nga tulong kutoy ang iyang matiyat.
Napugos lang yung taon sa pagpuasa kay wa Diyos sila nalingi. Daghan kayo. Ilabi na sa mga pastor na sa bukid. Katuo ka nga kanang pastor sa bukid sinalikway na nako. Mao na gipangita nako. Kanang mga pastor nga nakalisod, dili na sinalikway nako bisan tuod ako na American citizen. Mao nay akong gipangita nga mga alagad sa Ginoo nga nagbangutan. Hilabihan kapitos nga panginabuhi. Mangita ko pamaagi diri sa Amerika nga hawason ko kamong mga magwali. Ituboy mo sa langit ng trono sa labiyang kahimaya, sa labiyang pagpadayag sa iyang dakong panalangin nga ibuos niya nga matuma na ang gingon sa Malakias 3:10. Gatuo mo ka ng gingon sa Malakias 3:10. Sulay ako ninyo karon. Di ba ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan ibubo kong panangin nga wa na dapit kabutangan. Gatuo ka nga wa na nabasa sa pastor. Gatuo ka nga wa na tuhui sa pastor. Sa mga pastora hintuo sila na oy. Pero nga namang wa man ning abot. Duro man ta silang tuo. Muna-muna nilang gamay kang madawat sa simbahan, muhatag yun silang ikapulo, muhatag yun silang halad. Apan nga namang wa man niya hintabo nga nang gingon nga og ibubo ko ang panalangin nga wa na dapit kabutangan ngano man nagapasabot ba di ay nga na mamakak ang pulong sa Ginoo? Dili makita o mabasa nato nga ang Ginoo mamakak. Mao na ning katumanan sa gisulti sa Malakias 3:10. Mugamit siyang tawo nga iyang alagad ipahiluna sa dapit aron nga diin makatabang sa iya usab nga mga alagad. Mao kini unta ang hinyap ni Ginoong Kristo sa Juan sumala sa kong giingon 21:15-17. Pangandoy ni Ginoong Kristo alang sa iyang mga karnero matud pa niya pakana tagda ang akong mga karnero. Founder, President, sa unsa ninyong nga mga organisasyon, nabasa ba ninyo ang Juan 21:15-17? Hantod sa 17. Kanang pagtagad, igo ra ba diay sa lisensya? Igo ra ba diay sa ilang pag-orden nila? Mao ang pagtagad. Unsa man ang kahimtang sa ilang pamahaw paniudtog panihapon. Unsa man ang ilang pagbiste, mo sahay magmantinil na ganin nila okay. Kana sa tinuod. Unsa man ang giingon ni Kristo tagda ang akong mga karnero, mora ba nang pamagiya pagtagad kay tagag lisensya? Tagaan, ordinahan kay mao nay pagtagad. Maglingo-lingo ang akong kasing-kasing niya. Mao na nga nagpasalamat ko sa Ginoo nya gipiyal niya nako, gipahimutan ko niya diri sa Amerika ug naplaster na gyud. Ug buligan ko nining akong giapil karon tungod kay kamo nagampo. Tumano nako ng 2 million alang sa pastor. Sa mga asawa 1 million. Sa mga Christian believer ngay apil ug ampo 1 million. Tingali mo yung kangatino, makahatag ka na, sir. Kwintahan ng $303 million. Mao ganing hiningong gani ko nga, mudawat pa ta. Pero inigkahuman na ni og nay dawat nga laing Amerikano, dili ang ako nga Amerikano. Muyo na ko nga undang sa mugampo. Kaya nga naman, magpaabot na po kog lain na pong pamaagi. Inigkadako na po aning mahimong milyonaryo diri sa Amerika. Muanunsyo na po ko nga, sugod na mo pong ugampo. Kadtong, kikapoy ugampo, muminsay mo na ko, sir, undang ko. Kadtong di ganahan ako, nini akong pagpaningkamot sa Amerika, sir, but-butot kan dako, undang ko. Piting lipayan ako, muundang ka. Nga unta, gipangita ka na ko. Apan ikaw mayoy mo ikyas. Maingon unya ka sa Ginoo nga may paywa ka matawo. Si Kristo ang kasultian ha? Dili ako.
og di ka motuo sa iyang mga saad matud pa ni Kristo, may paywa ka matawo. Og magwali ka sa dili saktong pagwali matud pa ni Ginoong Kristo, may paywa ka matawo. Kaysa natawo ka, unya nagwali ka sa sukuhay sa kabubuton nga langit nun, may paywa ka matawo matud pa ni Ginoong Kristo. Siyang kasulti na dili si U.S. Edward Bation ang kasulti, kung dili si Ginoong Kristo. Ug tungod kay murag naapsa na usab ta sa tong oras, hangtod usab sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon kaninyo. Ayaw mo kalimot alang ni atong mga bago na tong viewers. Dinhi sa Facebook ang akong profile name U.S. Edward Bation. Apan ko naa kay YouTube, ayaw kalimot ang akong profile name U.S. Edward Bation from America. Daghang salamat og hangtod sa sunod na usab nga panahon. Ako magaingon, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah! Praise the Lord! Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo, kansang kiningalana siya way landong sa kausaban. Mao siya kagahapon, karon ug sa umalabot. Amen og amen.